Praise the Lord. Praise the Lord. Month of March is the month of abundance. இந்த மார்ச் மாதம் என்பது மிகுதியினுடைய மாதம். John chapter 10:10, Jesus said, I have come so that they may have life and may have it more abundantly. யோவான் 10:10 இவ்விதமாக சொல்கிறது, நான் வந்திருப்பது அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாகவும் அது பரிபூர்ணப்படவுமே என்று. യേശു പറയുക, അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഉണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. இயேசு சொல்கிறார், நான் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாகவும் அது மிகுதியாக பரிபூர்ணமாக உண்டாகுமே நான் வந்திருக்கிறேன் என்று. യേശു നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു അബണ്ടൻസ് ലൈഫിനെ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരുവാനായിട്ടാണ്. இயேசு உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வருகிறது ஒரு மிகுதியான ஜீவனை உங்களுக்கு தரும்படி. എത്ര പേർ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്? ഈ മാർച്ച് മാസം ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു അബണ്ടൻസ്, ജീവന്റെ സമൃദ്ധി നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. எத்தனை பேர் இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்றீங்க? இந்த மார்ச் மாதத்தில் கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஜீவனுடைய மிகுதியை தரும்படியாக ஆமென் வருகிறார். அன்பானவரே, இதுவரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஜீவனுடைய அறிகுறிகள் நீங்கள் கண்டிருக்கலாம். ஆனால் இந்த மார்ச் மாதத்தில் ஜீவன் மட்டுமல்ல, மிகுதியான மிகுதியை நீங்க பெற்றுக்கொள்கிற ஒரு நாட்கள். മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു ജീവന്റെ സൈൻ, അടയാളം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഈ മാസം നിങ്ങൾ ജീവന്റെ സമൃദ്ധി അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இதுவரைக்கும் நீங்கள் கண்ட ஜீவன் அல்ல, இந்த மார்ச் மாதத்தில் ஜீவனுடைய மிகுதியை நீங்கள் காண போகிறீர்கள். ഇതുവരെ കണ്ടതുപോലെ അല്ല, ഈ മാസം മാർച്ച് മാസത്തിൽ ജീവന്റെ സമൃദ്ധി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുകയാണ്. ஒரு பெரிசோஸ் மிகுந்தது, கிரேட்டர் லெவல் உங்களுடைய லைஃப்ல நீங்க காண போகிறீங்க. பெரிசோஸ், സമൃദ്ധിയായിട്ടുള്ളത് വർദ്ധിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த மாதத்தில் எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ள வாஞ்சிக்கிறீங்க? இந்த மாதம் என்னுடைய வாழ்க்கையில അബണ്ടൻസിനുடைய മികുതിയിനുடைய തിരളാനതിനുடைய നാட்கள் എന്ന് சொல்லி എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മാസം എൻ്റെ സമൃദ്ധിയുടെ മാസമാണ്, വർദ്ധനവിന്റെ മാസമാണ്, യേശുക്രിസ്തു വന്നത് എനിക്ക് സമൃദ്ധി നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന്? ஆமென். அன்பானவர்களே, பொதுவாக மார்ச் மாதம் என்று சொன்னால் ஆமென், பிசினஸ் எல்லையில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் ரொம்ப தயங்கி கலக்கத்தோடு எப்படி நான் காரியங்களை நிறைவேற்ற போகிறேன் என்று சொல்லி தடுமாறுகிற ஒரு மாதமாக நாம் பார்க்கிறோம். മാർച്ച് മാസം ബിസിനസ് മേഖലയിലുള്ളവരെല്ലാം ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു ഇയർ എൻഡിങ് മന്താണ്. അവർ ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു മാസമാണ്. ஆனால் இந்த நாளில் ஆவியானவர் உங்களோடு இந்த வார்த்தை பேசும்போது, இந்த ஆண்டு நீங்க அபண்டன்ஸ்ல நின்று ஆமென், மிகுதியில் நின்று செயல்பட போகிற ஒரு மாதம். എന്നാൽ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു, ഈ മാസം നിങ്ങൾ നിരാശയിലോ ശൂന്യതയിലോ അല്ല, സമൃദ്ധിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்றீங்க? மிகுதியை தருகிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இந்த மாதத்தினுடைய ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க முன்னாடி போவீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே மிகுதியை நீங்க காண்பீர்கள். ഈ മാസം ആ സമൃദ്ധി നൽകുന്ന യേശുവിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ, സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ സമൃദ്ധിയെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ஆமென். யார் அந்த மிகுதி? இந்த மிகுதி, இந்த அபண்டன்ஸ் என்று சொல்வது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவானவர். ആരാണ് സമൃദ്ധി? സമൃദ്ധി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. ஏனென்றால் வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, அவருடைய நிறைவில் நின்று நாம் அனைவரும் கிருபையின் மேல் கிருபை பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொல்லி. വചനം പറഞ്ഞു, യേശു കർത്താവിന്റെ നിറവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൃപമേൽ കൃപ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. அன்பானவர்களே, எது உங்களுடைய தேவையாக இருக்கிறதோ அதில் கொஞ்சமாக அல்ல, திரளாக மிகுதியாக அதை உங்கள் மேல் கட்டவிழ்க்க உங்களுடைய நிறைவாக இயேசுவானவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് കുറവുള്ളത്, ആ കുറവിനകത്തൊരു വലിയ സമൃദ്ധി തരുവാൻ സമൃദ്ധിയാകുന്ന ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. இந்த மாதத்தில் எத்தனை பேர் அறிக்கை பண்ணி ஆரம்பிக்க போகிறீங்க? நிறைவான கிறிஸ்துவானவர் மிகுதியானவைகளை தந்தனை நிரப்ப போகிறார் என்று சொல்லி. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? എത്ര പേർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, സമൃദ്ധിയാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു എനിക്കൊരു വലിയ സമൃദ്ധി തന്ന് ഈ മാസത്തിൽ എന്നെ നടത്താൻ പോകുക. റോമലേഖനം 5:17 അകത്ത് പറയുന്നു, ദ അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് റൈച്ചസ്നെസ് എന്ന്. റോമലേഖനം 5:17 പറയുന്നു, കൃപയുടെ നീതിദാനത്തിന്റെ സമൃദ്ധി. ഈ മാസം ജീവന്റെ സമൃദ്ധി മാത്രമല്ല, അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് റൈച്ചസ്നെസ്, കൃപയുടെയും നീതിദാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധി നിങ്ങൾ ഈ മാസം അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. அன்பானவர்களே, ரோமர் கடித நிருபம் 5வது அதிகாரம் அதனுடைய 17வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது, கிருபையினுடைய ஈவையும் நீதியினுடைய ஈவையும் அதிகமாக பெற்றுக்கொண்டவர்கள் என்று சொல்லி. இந்த மாதம் நீங்கள் ஜீவனுடைய மிகுதி மட்டுமல்ல, கிருபையினுடைய மிகுதியையும் நீதியினுடைய மிகுதியும் அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും? മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച്, abundance of life, abundance of grace and abundance of righteousness.
இந்த மாதம் எத்தனை பேர் அறிக்கை பண்ணுவீங்க, இந்த மார்ச் மாதம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே மிகுதியான ஜீவன், மிகுதியான கிருபை, மிகுதியான நீதி. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ബലഹീനപ്പെട്ടു പോകുന്നിടത്തു കൃപയുടെ സമൃദ്ധി വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. நீங்கள் பலவீனப்பட்டு போகிற இடத்திலே கிருபையினுடைய மிகுதி வெளிப்பட போகிறது. നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമാകുന്നിടത്തു കൃപയുടെ സമൃദ്ധിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സാധ്യമായി മാറാൻ പോകുക. உங்களுக்கு அசாத்தியமான விஷயங்கள் திரளான கிருபை வழியாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சாத்தியமாக மாறுகிறது. തളർന്നു പോകുന്നിടത്തു കൃപയുടെ ശക്തി നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പോകുക. நீங்கள் தளர்ந்து போகிற இடங்களிலே கிருபையினுடைய மிகுதி உங்களை உறுதிப்படுத்த போகிறது. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തത് കൃപ സാധ്യമാക്കി തരാൻ പോകുക. உங்களுக்கு அசாத்தியமானது கிருபை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சாத்தியமாக மாற்றுகிறது. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് കൃപയുടെ സമൃദ്ധി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോകുക. உங்களுக்கு சாத்தியமாகாத விஷயங்களை கிருபையினுடைய மிகுதியானது உங்களை வைத்து செய்ய வைக்க போகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെയല്ല, ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചതുപോലെയല്ല, ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെയല്ല. കൃപയുടെ സമൃദ്ധിയാൽ അടുത്തൊരു റിലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ മാസത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുക, പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുക, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക. அன்பானவர்களே, இதுவரையும் நீங்க செயல்பட்டது போல அல்ல, இதுவரையும் நீங்க செய்தது போல அல்ல, இதுவரைக்கும் நீங்கள் நடந்தது போலவும் அல்ல. இந்த மாதத்தில் திரளான கிருபையில் நின்று நீங்க செயல்பட போகிறீங்க. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പാപത്തിനകത്ത് അടിമപ്പെട്ട് കിടന്നെങ്കിൽ, പാപബന്ധനത്തിനകത്ത് കിടന്നെങ്കിൽ, നീതിയുടെ സമൃദ്ധി നിങ്ങളെ ഒരു സ്ട്രോങ് പേഴ്സണായി പാപത്തെ ജയിക്കുന്ന വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റാൻ പോകുക. இதுவரைக்கும் பாவத்தினுடைய அடிமைத்தனத்துக்குள்ள நீங்க விழுந்து கிடந்தீர்கள் என்று சொன்னால் நீதியினுடைய மிகுதியானது உங்களை ஒரு பலவானாக மாற்றுகிறது. ഈ പാപം നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കത്തില്ല, നീതി നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുക. இனி பாவமானது உங்களை கட்டுப்படுத்தவில்லை, கர்த்தருடைய மிகுந்த நீதி உங்களை கட்டுப்படுத்துகிறது. അവയവങ്ങളെ നീതിയുടെ സമൃദ്ധിയുടെ ആയുധമാക്കി മാറ്റാൻ പോകുക. உங்களுடைய ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் மிகுந்த நீதியினுடைய ஆயுதங்களாக நீங்கள் மாற்றுகிறீர்கள். എത്ര പേർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും month of March, the month of abundance life, abundance grace and abundance righteousness? எத்தனை பேர் அறிக்கை பண்ணுவீங்க, இந்த மார்ச் மாதம் மிகுந்த ஜீவனுடைய, மிகுந்த கிருபையினுடைய, மிகுந்த நீதியினுடைய மாசம் என்று சொல்லி? அன்பானவர்களே, அதை சொல்லி நாங்கள் உங்களை வாழ்த்துகிறோம். இந்த மாதத்தில் இதுவரை அனுபவிக்காத விதத்தில் உள்ள எல்லா மிகுதிகளினாலும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ഈ മാസം അത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സമൃദ്ധിയും നിങ്ങൾ ഈ മാസത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുക. கர்த்தர் நிறைவானவர் உங்களோட கூட இருந்து இந்த மாதத்தில் நிறைவினால் உங்களை நிரப்புவாராக. സമൃദ്ധിയാകുന്ന ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന്, സമൃദ്ധിയാകുന്ന യേശു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് എല്ലാവിധ സമൃദ്ധിയിലും നിങ്ങളെ നടത്താൻ പോകുക. ഈ മാർച്ച് മാസം ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളായ, പ്രതികൂലങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. இந்த மார்ச் மாதத்திலே உலகத்தில் ஏராளமான இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் வரும். ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുന്നത് ഒത്തിരി സൂയിസൈഡുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ, നിങ്ങൾ അറിയാം, ഇങ്ങനെ സൂയിസൈഡുകളുടെ വാർത്തകൾ കേട്ട് പലരും ഭയപ്പെടുന്ന, அதிசயிക്കുന്ന, അങ്ങനെയുള്ള സൂയിസൈഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസുകൾ കേൾക്കുന്നു, കാണുന്നു. நான் ஆவியிலே பார்க்கிற விஷயம் இதுதான். அநேக நபர்கள் தற்கொலைகள், ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நபர்கள் எல்லாம் ஆயிருக்கலாம், அப்படிப்பட்டவர் தற்கொலை பண்ணி அப்படி உள்ள நியூஸ் நீங்க கேட்கும்போது தயங்குகிறதான காரியங்கள். ചില ഭയങ്കരമായ ആക്സിഡന്റ് സ്പിരിറ്റുകളെ കണ്ടു. ചില ആക്സിഡന്റ് സ്പിരിറ്റുകളെ കണ്ടേ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ തുടക്കത്തിൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ. ஆனால் இந்த துவக்கத்திலே இதை நீங்க கேட்கும்போது அதையெல்லாம் நீங்கள் கடந்து ஜெபித்து விடுங்க. ചില കുടുംബങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ കണ്ടു. ചില കുടുംബങ്ങളെ പിരിക്കുംപടിயான சத்துருடைய தந்திரங்களை കണ്ടു. തുടക്കത്തിൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ. துவக்கத்திலே இது கேட்கும்போது இயேசுவின் நாமத்தில் அதையெல்லாம் கடந்து ஜெபித்து விடுங்க. എന്നാൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നവർ, ஆனால் கர்த்தரோடு சேர்ந்து நடக்கிற நீங்கள், യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ചവർ, இயேசு கிறிஸ்துவை രക്ഷകராக കർത്തരാக ഏറ്റുകൊണ്ട நீங்கள், ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ, ஆவியில் நிரம்பி நடக்கிறவர்கள், അവർ ഈ മാസം ജീവന്റെയും കൃപയുടെയും നീതിയുടെയും സമൃദ്ധി അധികമായി അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. அவர்கள் இந்த மாதத்தில் ജീവനുടെയും கிருபையினுடையும் നീതിயினுடைയും മികുതിയിലെ നിങ്ങൾ നടപ്പീர்கள். നിങ്ങൾ പരാജയത്തിന്റെ ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ടെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കേട്ടെങ്കിൽ, ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ കേട്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അബൻഡൻസ്, സമൃദ്ധിയുടെ വാർത്തകൾ ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ്. நீங்கள் கடந்த நாட்களில் தோல்வியினுடைய, கவலையினுடைய காரியங்கள் கேட்டீர்கள் என்று சொன்னால், இந்த மாதத்தில் நீங்கள் மிகுதியிலே நடக்க போகிறீர்கள். ചില കടബാധ്യതകൾ മാറിപ്പോകുന്ന, എഴുതി തള്ളുന്ന ഒരു മാസമായി ഇത് മാറും. ചില കടൻ പ്രശ്നങ്ങൾ എഴുതി തള്ളിവിടുകിற ഒരു മാதமாக മാറും. നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലകളിൽ ഭയങ്കരമായ സമൃദ്ധി ഈ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണും. உங்களுடைய பொருளாதார எல்லைகளில் திரளான அனுபவத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள்.
காணுவீர்கள். നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ മേൽ ഭയങ്കര സമൃദ്ധി ഈ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണും. உங்களுடைய பிசினஸின் மேல் பயங்கரமான மிகுதியை நீங்கள் காண்பீர்கள். കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലുള്ള അബണ്ടൻസ് ഈ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകും. கடந்த நாட்களில் ஏராளமாக பின்மாற்றத்தில் போனீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த மாதம் அதிகமாக மிகுதியிலே ஆமென் கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் நீங்கள் நெருங்கி வருகிறீர்கள். അനോയിന്റിങ്ങിന്റെ അബണ്ടൻസ് ഈ മാസം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. அபிஷேகத்தினுடைய மிகுதி இந்த மாதத்தில் நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். അഭിഷേകത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയാൽ നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു മാസമായി ഇത് മാറും. அபிஷேகத்தினுடைய மிகுதியில் நீங்கள் நிரம்பி நடக்கிற ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் மாறும். അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസിനെ ഞങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ஆமென். abundance of God's presence நாங்க டிக்ளேர் பண்ணுகிறோம். ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയിൽ നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങും. தேவ பிரசன்னத்தினுடைய மிகுதியில் நீங்கள் நிரம்பி நடப்பீர்கள். കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശൂന്യത അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം സമൃദ്ധിയും നിറവും നിങ്ങൾ ഈ മാസത്തിൽ അനുഭവിക്കും. கடந்த நாட்களிலே எல்லாம் எங்கெல்லாமோ வெறுமைகளே காலியான அனுபவங்களை நீங்கள் அனுபவித்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த மாதம் கர்த்தருடைய திரளான மிகுதியினுடைய அனுபவத்தில் நீங்கள் நடப்பீர்கள். ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിരുന്ന് കർത്താവ് ഒരുക്കുവാൻ തുടങ്ങും. சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக உங்களுக்கு பெரிய பந்தியை கர்த்தர் ஆயத்தம் பண்ணுவார். നിന്ദിച്ചവരുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം അധികമായി നിങ്ങളെ ഈ മാസം മാനിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். நிந்தித்தவர்கள் மத்தியிலே கர்த்தர் உங்களை கனப்படுத்த ஆரம்பிப்பார். നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കെല്ലാം സമൃദ്ധിയായിട്ടുള്ള മറുപടികൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മാസമായി ഇത് മാറും. உங்களுடைய ஜெபத்துக்கெல்லாம் திரளான பதில்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கிற ஒரு மாதமாக மாறும். തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മാർച്ചിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കയറുകയും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും യേശുവിൽ നിറഞ്ഞു നടക്കുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും അതിനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. இந்த மாதத்தினுடைய துவக்கத்தில் இருந்தே நீங்கள் ஜெபத்தோடு அந்நிய பாஷைகளோடு கூட கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் நீங்கள் ஆமென் ஏறுவீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே ஆமென் கர்த்தருடைய மிகுதிகளை இந்த மாதத்தில் நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். அன்பானவர்களே, துவக்கத்தில் இருந்தே நிறைவான கிறிஸ்துவோடு கூட ஆமென் நீங்க ஒவ்வொரு நொடியும் நடக்க ஆரம்பிங்க. மிகுதிகளை நீங்கள் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். മക്കളെ, ആരംഭത്തിൽ തന്നെ സമൃദ്ധിയായ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങൾ നടന്നാട്ടെ. ആ സമൃദ്ധി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അധികം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചാട്ടെ. அதிகமான தெய்வ பிரசன்னத்துக்குள் பிரவேசித்து விடுங்க. അന്യഭാഷകളിൽ മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. அந்நிய பாஷையில் மணிக்கணக்காக பேசிவிடுங்க. വചനത്തെ നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാട്ടെ. வார்த்தையை மெடிடேட் பண்ண ஆரம்பிங்க. abundance of life, மிகுதியான ஜீவன், abundance of praise, மிகுதியான கிருபை, abundance of righteousness. மிகுதியான நீதி. നിങ്ങളുടെ സകല ഏരിയകളിലും നിങ്ങൾ അബണ്ടൻസിനെ അനുഭവിക്കും. உங்களுடைய சகல எல்லைகளிலும் நீங்கள் மிகுதி அனுபவிப்பீர்கள். ആ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ്, ആ പ്രോമിസ് നിങ്ങൾ അധികമായി പ്രാപിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ. இந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தை, இந்த வாக்குத்தத்தத்தை அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ளுங்க. God bless you. God bless you.